भाज कौन कर देख। नमस्कार सांग मैंने आउ गए न्यू ब्लॉग रे स्वागत। तो सांग मैंने आज ब्लॉग टे बिरी बगीच बिरी आउ से कांदुल उपरे चलतु से बाड़ी भितर कौन कौन अच्छी देखा कांदुल अच्छी बिरी अच्छी कुलत अच्छी से सब देखी मु चलतु जी केबेटू सरला आमर बिरी अच्छी जिका है कि आमर कांदुल गछ उपरे भी जाकि पड़ी बहुत मात्रा रे पड़ी एटा बिरी वर्षा पाग जो पची गला देखुं बिरी एटा सब जो फूल फुटी कांदुल भितर अच्छी बिरी आसेपटे बाड़ी देखली मु कुलत चाष भाजटा जिकुले एतकी काढ़ी सारे यहाँ गोटे गदा एटा गोटे गदा एटा गोटे गदा बहुत पड़ी भितर देखले भी देखुं भाउजल भाउज कौन करुछंती एटा देखिपे एटा आमर बिरी चाष देखागलानी तो देखेबी देखे सान छुआ मध्य से जिकवा मिशुची तापर जिकी सारा पर गोटेटारे गदा कर सुखेबू गोटे सप्ताह सुखला मड़ा जीव। तो सांग मैंने आज कुलत चाष को कांदुल आ बिरी चाष केमती कराई मुझे देखली देखिपे भाज कौन करुछंती कुलत जिकुछंती भाउज लाज करुछंती एटा देखु पारुथिबे एटा कुलत ए बाड़ी रे सब कुलत चाष कराई आ कुलत बहुत परिमाण रे हेची देखुछंती एटा सुखी गलानी भाउज काटुछंती सेटा आ एटा हेनी तो सेति पई भाउज छेली गाय जाक जगी जगी काटुची एटा सबू एटा कुलत चाष आ भाउज एपटे लाज करिकी सियाड़े पळेले कोन भाउज कौन कहना कि एटी एपटे आसिले भाउज काली हसुचंती आ किछि कहूना भाउज टिके मुह को देख देखा एटी भाउज लाज कले जीवा भितर बिरी चाष कराई बुदा बुदा है कि बिरीटा है काढ़ी होना कि कौन करी तली होना ता कांदुल चाष देखिपे भाई मैंने बिरी बिरी जिकुछंती भाउज आमर भाउज कूल तो सरेल कि हाँ कूल तो सरेल भाउज तो आसुंच कि कहना कूल तो जिकला समय भी
କୁଳତେଶ୍ୱରୀ କି ବିରିୟାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମିଶିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜକୁ ପଚାରୁଛି। ଏଇଟା ସବୁ ମୂଷା ଖାଇଦେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟେ ମୂଷାର କଣା ଅଛି। ବହୁତ ଖରା ଅଛି ତ ଫେସ୍ ବି ଟିକେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ବି ଆସୁନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ବିରିଟା ଜିକା ସରିଲା ଏବେ ବୁଇ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ବିରିକୁ ପିଟିବୁ। ଏଇଟା ବିରି ଛଡ଼େଇବୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିକି ଯିବା। ପାଣିକୁ ଯାଇକିନା ଘରକୁ ଯିବା। ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିରି ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବିରି ବୁହା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମୋ ଦିଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଆଣିଲେ ସରିଯିବ ତାପରେ ବିରି ଜଡ଼େଇବ। କ୍ଲିଅର୍ ବି ଆସୁନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।